I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging. Oke, juragan semua, welcome back again ya bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati ya. Kali ini kita ada nih ya, PS100 ban double ya, 8 baris bangku. Terus untuk upgrade-nya ada running tag sama basuri angin ya. Ini dia ya, 3 corong ya. Untuk harganya berapa? Kalau komplit lengkap dari sini itu harganya ada di 104 juta rupiah ya. Seumpama bawa bahan sendiri, bawa PS100 sendiri, bawa truk sendiri itu kurang lebih ada di 66.500.000 rupiah ya. Dan ini pesanan dari Cilacap, kemarin bawa PS100 sendiri ya. Nanti kita review, sekalian nanti kita riding. Dan buat jenengan-jenengan semua nanti yang belum subscribe, monggo ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, juragan semua ya. Dan untuk penampakannya seperti ini ya. Harganya udah tak sampaikan ya tadi di awal video. Terserah jenengan mau bawa bahan sendiri atau bahan dari sini ya, monggo ya. Terus kita mulai ya, review tipis-tipis ya. Terus ada variasi daylight maker ya, terus headlamp R3, terus fog lamp ya. Nih bisa kelihatan lampu LED-nya udah kepasang juga, lampu variasinya ya udah meriah. Terus ada lampu strobo, terus di spion juga ada lampunya ya, di spion juga ada lampunya. Aduh ya. Terus mana lagi ada, oh ini dia, ada running text ya, ada running text dan corong basuri anginnya ya, tuh kelihatan ya. Cuma karena silau HP ini tidak mumpuni ya. Wheel cover komplit depan sama belakang, request sampingnya grafis, ada tulisan Romesa, kereta mini dan sound system ya. Untuk bagian kokpitnya ya seperti bawaan mobil ya. Ini dashboardnya, kontak setir ya, handrem juga ada. Nanti kita lihat ya yang di sebelah sana ada tombol apa aja ya. Tempat TV. Terus atapnya awan senja ya, udah dilengkapi lampu hias juga nih ya. Totalnya ada 8 baris bangku sekalian sama sopir ya. Kapasitasnya bisa 35 dewasa ya. Kalau anak-anak ini bisa muat sampai 40 ya. Mantap ya. Ini bagian belakang requestnya Romesa, nomor handphone ya. Ada lampu strobonya juga. Nih ya, sebelah kirinya keren ya. Nih mantap. Sopo sing telepon iki ya. Nih penampakannya seperti ini ya. Monggo langsung aja japri call me. Oke juragan ya, tadi kita sudah nge-review bagian luar ya. Aksesorisnya komplit ya, mulai dari basuri angin ya, 3 corong, running text ya, terus lampu variasi daylight maker ya, headlamp, lampu LED, lampu strobo, wheel cover, lampu hias ya. Terus belakang juga udah. Sekarang kita masuki bagian dalamnya ya. Pertama mulai dari pintu bagian depan kita buka ya. Ini untuk request tambahannya kemarin ada basuri angin ya, jadi ada tabung kompresornya ya. Terus ini untuk melihat tekanan anginnya ya, yang kesimpan berapa ya. Nih
Terus ini ada tombol basurinya ya, modul basurinya. Terus ini ada warning cara pemakaian ya, untuk cara pemasangan cara penggunaan basuri ya. Terus audio player, dan ini ada dua. Ini nanti seumpama jenengan nambah TV ya, kan ini tempat TV aja, jadi nanti ini untuk powernya, power ke TV. Terus ini inputnya ya, outputnya ke TV ya. Oke, kita simpan di sini. Terus ini ada running tag ya, running tag TV, ada saklarnya ya. Terus lampu variasi, wiper, lampu kota, lampu besar ya. Terus lampu tembak variasi juga ya. Terus ini basuri ya. Terus telolet ya. Kokpitnya kurang lebih seperti ini ya. Terus bagian dalam penumpangnya ya seperti ini. 8 baris bangku sekalian sama sopir. Ya, jadi di belakang sopir ini ada 7 baris ya. Kapasitasnya ada di 35 dewasa ya. Mantep. Tengah ini nanti bisa dibuka, bisa untuk jalan ya. Bisa dijadikan untuk jalan ya. Yang tengah ini tidak ada sandarannya, ini nanti bisa buka tutup ya. Mantep. Gitu aja ya. Nice. Thank you. Oke, saya berangkat riding sore. Oke, kita mau berangkat riding sore. Awas, awas. Oke. Yuk kita riding. Nih ya, bareng anak-anak. Nih ya. Kita mau riding sore. Yuk, berangkat. Ya. Oke, menyusul numpak. Ya, nih longgar ya. Gede banget. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Oke, silakan ya. Nih ya udah selesai kita review, udah selesai kita riding. Sekarang waktunya kita berangkatkan menuju ke Cilacap ya. Nih, tuh running tag udah kita setting. Ya mantap. Ya, basuri anginnya 3 corong, kelihatan banget ya. Ini pasti nih lewat wes ki bocil-bocil di pinggir jalan pasti Pak Basuri, Pak Basuri kayak gitu ya. Mantep. Oke, nih udah diturunkan tatangannya ya, towingnya udah ready ya, siap kita berangkat ke Cilacap ya. Mantep ya, nice. Oke, juragan semua ya, seperti itu tadi kita udah review, udah riding ya, terus udah kita naikkan ke atas towing juga ya, ini ya. Nanti basic PS100 ban double 8 baris bangku, kapasitas 35 dewasa ya, kalau anak-anak bisa muat sampai 40 ya, lebih malahan ya. Nih pokoknya ya, nanti buat jenengan-jenengan sih mau kayak gini ya, jangan lupa langsung japri kamumu, nomornya ada di profil, ada di deskripsi ya. Terus kita doakan juga semoga nanti usahanya di Cilacap sana ramai dan barokah ya. Udah gitu aja, nanti pokoknya sing belum jelas langsung aja japri kamumu ya. Kita closing ikan hiu lambe-lambe, goodbye and see you next time, dadah. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can